ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन इसको आगे है व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्ददामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे भुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नः पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दन पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोणतडा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुलाम् अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदि कैवर्तगः केशवान् पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानगकेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसि न श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणः देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। वयं षोडशः अध्यायस्य आरम्भं कृतवन्तः विजयदशमी दिने। तदा वयम् उक्तवन्तः तत्र विद्यमान शाङ्करभाष्यं वयं पठितवन्तः आरम्भे।
एकवारमपि पठामि, ततः श्लोकान् पठामः। तदनन्तरं दैवासुर सम्पद्विभागयोगः इति तस्य नाम अस्ति। दैवी आसुरी राक्षसी च इति प्राणिनां प्रकृतयो नवमे अध्याये सूचिताः। तासां विस्तरेण प्रदर्शनाय अभयं सत्त्वसंशुद्धिः इत्यादि अध्यायः आरभ्यते। तत्र संसारमोक्षाय दैवी प्रकृतिः, निबन्धनाय आसुरी राक्षसी च इति दैव्याः आदानाय प्रदर्शनं क्रियते, इतरयोः परिवर्जनाय च। तदेव तस्य आरम्भे शङ्करभगवत्पादैः उक्तमस्ति। इत्युक्ते सृष्टिः अस्ति किल, तत्र दैवी आसुरी राक्षसी एवं त्रिविध प्रकृतयः सन्ति। तस्मिन् विषये एव गत अध्याये वर्णितमासीत्। तदनन्तरम् अत्र तस्य विस्तारं करोति। इत्युक्ते विस्तरेण सत्त्वसंशुद्धिः इत्यादि, अभयं सत्त्वसंशुद्धि, एवमेव प्रथमश्लोकस्य आरम्भः। ततः आरभ्य संसारतः मोक्षप्राप्तिनिमित्तं दैवी प्रकृति एव अस्माभिः प्राप्तव्यं, तस्मिन् विषये वदति। आसुरी प्रकृति अनन्तरं राक्षसी प्रकृति अपि अस्ति किल, तद्द्वयमपि अत्र बन्धनं भवति तेन कारणेन। तस्मात् दैवी प्रकृति तदर्थं प्रयत्नेन सम्पादनीयम्। अन्यत् द्वयमपि वर्जनीयं। किं द्वयं वर्जनीयमस्ति? राक्षसी प्रकृति, आसुरी प्रकृति च वर्जनीयमस्ति, त्यक्तव्यमस्ति। अस्माभिः प्राप्तव्यं दैवी प्रकृति एव प्राप्तव्यं। तस्मिन् विषये पुनः अत्र वदति। प्राप्तव्यं किमस्ति तस्मिन् विषये आरम्भं करोति। श्लोकं वयं पठामः। अभयं सत्त्वसंशुद्धिर् ज्ञानयोगव्यवस्थितिः, दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम्। स्पष्टतया एकमेकं स्वीकृत्य वदति किं किम् अस्ति इति। श्लोकत्रये अस्ति इति कारणेन एव श्लोकत्रयमपि अत्र दत्तमस्ति। मिलित्वा पठामः, एकमेकं पठामः। अभयं सत्त्वसंशुद्धिर् ज्ञानयोगव्यवस्थितिः, दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। वयं पठितुं शक्नुमः मिलित्वा। प्रथमश्लोकम् एकवारं पठामः। अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः, दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम्। द्वितीय श्लोकमपि तत्र लिखितमस्ति, तदपि पठामः। अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम्, दया भूतेषलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम्। अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम्,
दया भूतेष्वलोलुप्तं मार्दवं ह्रीरचापलम्। एकवारं मिलित्वा पठामः श्लोकम्। अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम्। एकमपि श्लोकं गुणानां विषये तत्र वदति, तस्मात् तदपि पठामः। तेज क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीमभिजातस्य भारत। एतावत् पर्यन्तं समानतया इत्युक्ते एकस्मिन् विषये एव वदति। पश्यतु, तेज क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। वन्दः अपि पठन्तु। तेज क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। श्लोकत्रयं वयं पठितवन्तः, वयं सर्वेपि पठितुं शक्नुमः। इदानीं तस्य पदच्छेदः। अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम्। अभयं सत्त्वसंशुद्धिः, तत्र पदच्छेदः अस्ति। सत्त्वसंशुद्धिः, अनन्तरं ज्ञानयोगव्यवस्थितिः, दानं दमश्च दमः च यज्ञः च स्वाध्यायः तपः आर्जवम्। अप्पो अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमः च यज्ञः च स्वाध्यायः तपः आर्जवम्। तावत् पर्यन्तं प्रथम श्लोकस्य पदच्छेदः भवति। तत्र किं किं वदति? अभयं निर्भयता, हृदयशुद्धिः, ज्ञाननिष्ठा, तत्र स्थिरता, ज्ञानार्जने स्थिरता, दानं दमः, यज्ञः, स्वाध्यायः, तपः, आर्जवम्। अग्रे वक्रतां विना विद्यमान स्वभावः। प्रथम द्वितीय तृतीय श्लोकं मिलित्वा अस्ति इति उक्तवन्तः। तस्मिन् विषये वयं पश्यामः। अत्र विद्यमानपदानि दृष्ट्वा गच्छामः। अत्र एतस्य अभयम् इत्युक्ते शाङ्करभाष्ये अपि अर्थः दत्तः अस्ति। समानरीत्या एव अभयम् अभीरुता, भीरुत्वं न भवेत्, तदेव भाष्ये दत्तमस्ति। सत्त्वसंशुद्धिः, सत्त्वस्य अन्तःकरणस्य संशुद्धिः। तत्त्वसंशुद्धिः इत्युक्ते सत्त्वस्य अन्तःकरणस्य संशुद्धिः। संव्यवहारेषु परवञ्चना न भवेत्, तस्य परिमार्जनं, परवञ्चनायाः परिमार्जनम्, अन्येषां वञ्चनां कर्तुं न चिन्तनीयमेव इत्यर्थः। अनन्तरं शुद्धभावेन व्यवहारः इत्यर्थः। शाङ्करभाष्ये स्पष्टतां करोति। तत्र
शुद्धव्यवहारः शुद्धभावेन व्यवहारः अभयम् इत्युक्ते भयं न भवेत् भीरुत्वं न भवेत् तदेव अभयं सत्त्वसंशुद्धि सत्त्व अन्तःकरणस्य शुद्धिः सत्त्वं भवेत् अस्माकम् अन्तःकरणम् अन्यैः सह यदा व्यवहारं करोति तदानीम् अस्माकम् असत्यं न भवेत् तत्र व्यवहारे परवञ्चना न भवेत् तदेव द्वितीयं वदति तस्य वर्जनं करणीयं तत् त्यक्तव्यं परवञ्चना न भवेत् इत्युक्ते कः अर्थः व्यवहारः शुद्धः भवेत् शुद्धव्यवहारः भवेत् इत्यर्थः अनन्तरं ज्ञानयोगव्यवस्थितिः इत्युक्ते कः अर्थः ज्ञानं शास्त्रतः आचार्यतः च आत्मादि पदार्थानाम् अवगमः अवगतानाम् इन्द्रियाद्युपसंहारेण एकाग्रतया स्वात्मसंवेद्यापदनं योगः तयोः ज्ञानयोगयोः व्यवस्थितिः व्यवस्थानं तन्निष्ठा एषा प्रधान दैवी सात्विकी संपत् किम् उक्तमस्ति ज्ञानयोगव्यवस्थितिः अभयं सत्त्वसंशुद्धि इति प्रथमम् उक्तवन्तः अनन्तरं ज्ञानयोगव्यवस्थितिः इत्युक्ते किं ज्ञानम् इत्युक्ते किम् इति वदति शास्त्रतः अनन्तरम् आचार्यमुखतः आत्मविषये वयं किं किं प्राप्नुमः तद् ज्ञानं तदेव ज्ञानम् इति वदति शास्त्रे यदुक्तमस्ति अथवा आचार्यमुखतः वयं किं किं प्राप्नुमः तदेव ज्ञानम् इति पदेन उक्तमस्ति योगम् इति किमर्थम् उक्तमस्ति ज्ञानयोगव्यवस्थितिः इति अस्ति किल योगम् इत्युक्ते किं तत्र यद् ज्ञानं प्राप्तं तेन किं करणीयम् इन्द्रियाणि सन्ति खलु तान् तेषां नियन्त्रणं कृत्वा एकाग्रतया आत्मनः विषये एव चिन्तनं कुर्वन्तः जीवनम् अग्रे नेतव्यं तदेव योग अनुष्ठानम् इति वदति अत्र ज्ञानं योगम् एतद्द्वयमपि स्थिर दृढचित्तता भवेत् एतद्द्वयमेव दैविक प्रकृतिमध्ये अत्यन्तं प्रधानमस्ति इति वदति सात्विक धनं सात्विक अस्माकं सात्विक संपत् किमस्ति ज्ञानं योगः एतद्द्वयमपि ज्ञानमित्युक्ते शास्त्रतः आचार्यमुखतः ज्ञानप्राप्तिः भवेत् ततः किं किं वयं शृणुमः स्वीकुर्मः तत् ज्ञानम् अनन्तरं योगः इन्द्रियाणां तत्र नियन्त्रणेन तस्य पालनं कृत्वा एकाग्रतया आत्मविषये चिन्तनं कुर्मः तदेव योगः इति वदति ज्ञानं केवलं न पर्याप्तं ज्ञात्वा तस्य पालनं करणीयम् इति वदति यत्र च येषाम् अधिकृतानां या प्रकृतिः सम्भवति सात्विकी सा उच्यते इत्युक्ते अग्रेपि शाङ्करभाष्ये वदति यत्र च येषाम् अधिकृतानाम् इत्युक्ते एकैकस्थाने एकैकमण्डले केषाम् अधिकारः अस्ति तत्र स्वभावगुणाः तत्र तत्र किं किं दृश्यते तदेव तेषां सात्विकप्रकृतिः इति वदति इत्युक्ते कः अर्थः ज्ञानयोगे कर्मयोगे
ज्ञानं प्राप्य कर्म योगं ये कुर्वन्ति तेषां सात्विकगुणाः भवन्ति इति एव अत्र प्रतिपादयति। अत्र विद्यमानाः सर्वेषां सर्वं भवति इति न भवति। तस्मादेव अधिकृतानाम् अधिकारिणाम् इति वदति। ये येषाम् अधिकारः अस्ति, अधिकारः इत्युक्ते कः अर्थः? तद् कर्तुम् अस्माभिः शक्यते। अस्माकं जीवने तद् भवति चेत् वयं पालयितुं कर्तुं शक्नुमः। तादृशमेव अस्माकम् अधिकारः इति वदति तत्। तस्मादेव अधिकृतानाम् इति किमर्थं वदति? सर्वं सर्वेषां कृते न भवेत्। तस्मात् एव तत्र अधिकृतानाम् इति उक्तवन्तः इति शाङ्करभाष्ये सूचयति। एकैकमण्डले केषां केषां स्वभावगुणेषु अधिकृतानां यद् भवति तद् तेषां सात्विकस्वभावाय भवति। अनन्तरम् अग्रिमश्लोकस्यापि तत्र दत्तमस्ति। अग्रिमश्लोकस्य न दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् इति लिखितमस्ति किल। तत्र दानम् इत्युक्ते किम् इति वदति? यथाशक्ति संविभागः कस्य? अन्नादीनाम् इति स्पष्टतया दत्तमस्ति। केवलम् अन्नं न, अन्नादीनाम् इति। तदेव दानं। दानम् इत्युक्ते यथाशक्ति संविभागः। यद् अस्माकं हस्ते अस्ति तद् अस्माभिः किं करणीयं? सम्पूर्णं स्वयं एव वयं स्वीकुर्मः इति न चिन्तनीयम्। अन्येषां कृते अपि विभजनं कृत्वा दातव्यं। विशिष्य अन्नम् इत्यादि यदा अस्माकं सामर्थ्येन एव इति न चिन्तनीयम्। अस्माकं हस्ते यदस्ति तद् संविभज्य अन्येषां कृते अपि दत्त्वा अस्माभिः तस्य उपयोगः करणीयः। तस्य नाम एव दानम्। एकमेकं स्पष्टतया भाष्ये भगवत्पादैः विवरणं क्रियते। पश्यतु। अनन्तरं दमः च बाह्यकारणानाम् उपशमः, अन्तःकरणस्य उपशमं शान्तिं वक्ष्यति। किम् इति वदति? अत्र दानं प्रथमम् उक्तवन्तः। अनन्तरं दमम् इत्य किं? श्रोत्रादि बाह्येन्द्रियाणाम् उपसंहारः। श्रोत्रादि, श्रोत्रम् अस्माकं पञ्च इन्द्रियाणि सन्ति किल। पञ्च इन्द्रियाणाम् अपि तस्य किं करणीयं? श्रोत्रादि बाह्येन्द्रियाणाम् उपसंहारः, तस्य नियन्त्रणं करणीयं। तदेव दमम् इति वदति। अनन्तरं दम अनन्तरं किं वदति? अन्तःकरणस्य उपशमम्। अनन्तरं शान्तिं वक्ष्यति। तेन किं भवति? दमम् इत्युक्ते श्रोत्रादि बाह्येन्द्रियाणाम् उपसंहारः, अन्तःकरणस्य नियन्त्रणं, तेन शान्तिः। तदेव अन्तःकरणस्य शमनं, तदेव शान्तिः इति वदति। तदेव शान्ति इति वदति। अग्रे किं वदति? यज्ञम् इति वदति। यज्ञम् इत्युक्ते किम्? यज्ञः च श्रौत अग्निहोत्रादि स्मार्त देवयज्ञादि स्वाध्याय ऋग्वेदाध्ययनम् अदृष्टार्थं तप
വക്ഷ്യമാണം ശരീരാദി ആർജവം ഋജുത്വം സർവദാ. ഇതാനും കിം കിം ഉക്തം യജ്ഞഃ ഇത്യുക്തെ ച ശ്രൗത അഗ്നിഗോത്രാദി തദേവ യജ്ഞഃ ഇതി പദേന അത്ര ഉക്തമസ്തി. യജ്ഞം ഇത്യുക്തെ യജ്ഞഃ ഇത്യുക്തെ കിം ശ്രുതി അനുസൃതം വേദാനുസൃതം അഗ്നിഹോത്രാദി യാഗാഃ സന്തി കില തസ്യ കരണമേവ യജ്ഞഃ ഇതി വദതി. സ്മൃതി അനുസൃതം ശ്രുതി അനുസൃതം അഗ്നിഹോത്രാദികരണം സ്മൃതി അനുസൃതം ദേവയജ്ഞാദികരണം അനന്തരം സ്വാധ്യായഃ. സ്വാധ്യായഃ ഇത്യുക്തെ ഫലാർത്ഥം ഋഗ്വേദാദീനാം അധ്യയനം തപഃ ഇതി വദതി. തദനന്തരം കിം കിം വദതി ഇത്യുക്തെ അഗ്രിമശ്ലോകേഷു 17 14 16 തത്ര തത്ര കിം വക്തും ഗച്ഛതി. ശരീരസംബന്ധി തീവ്രനിഷ്ഠാഃ ഏവ തത്ര വദന്തി. ആർജവം ഇത്യുക്തെ സർവദാ വക്രതാം വിന ഋജു രൂപേണ യഹ സ്വഭാവഃ അസ്തി തദൈവ ആർജവം ഇതി വദതി. ആർജവ പര്യന്തം സർവം ഉക്തവന്തഃ ഇത്യുക്തെ കിം ദാനം ദമശ്ച യജ്ഞശ്ച സ്വാധ്യായസ്തപ ആർജവം അഹിംസാ സത്യമക്രോധസ്ത്യാഗശാന്തിരപൈശുനം. അഗ്രേ വദതി അഹിംസാ സത്യം അക്രോധം. തത്ര പദച്ഛേദഃ തസ്യ ദയാ ഭൂതേഷലോലുപ്തം മാർദ്ദവം ഹ്രീരചാപലം. ദയാ ഭൂതേഷു ദയാ ഭൂതേഷ്വലോലുപ്തം അലോലുപ്തം ദയാ ഭൂതേഷു അലോലുപ്ത്വം അലോലുപ്തം മാർദ്ദവം ഹ്രീഹി അചാപലം തേജക്ഷമാ ധൃതിശൗചം അദ്രോഹ അദ്രോഹോനാതി മാനിത. തേജഃ ക്ഷമ ധൃതിഃ ശൗചം അദ്രോഹഃ നാതിമാനിത. അതിമാനിത തസ്യ വിപരീതം നാതിമാനിത. ഭവന്തി സമ്പദം ദൈവീം ആഭിജാതസ്യ ഭാരത. ഭവന്തി സമ്പദം ദൈവീം അഭിജാതസ്യ ഭാരത. एवं श्लोकत्रयाणामपि पदच्छेदः अभवत्. पदार्थः पुनः अपि शाङ्करभाष्यं पश्यामः. प्रथमश्लोकस्यैव वयं दृष्टवन्तः. प्रथमम् एतस्य सामान्यविचारान् कृत्वा अग्रे गच्छामः. सामान्यं शाङ्करभाष्ये अपि तादृश अर्थान् एव लिखितवन्तः. तदापि स्पष्टतया अवगन्तुं पश्यामः. अभयम् इत्युक्ते भयस्य अभाव अवस्था. तदेव भयस्य अभावावस्था. भयं न भवेत्, भयं नास्ति, तादृश अवस्था एव अभयम् इति वदति. सत्त्वसंशुद्धिः संशुद्धम् अन्तःकरणम्. अस्माकम् अन्तःकरणम् अन्तः अपि शुद्धता भवेत्. तदेव सत्त्व संशुद्धिः संशुद्ध अन्तःकरणम् इत्यर्थः. ज्ञानयोग व्यवस्थितिः. ज्ञानं योगं किं किं तत्त्वज्ञानार्थं ध्यानयोगे अवस्थितिः. तत्त्वम् अवगन्तुं ज्ञानस्य अवगमनम् आवश्यकं. तत्र शाङ्करभाष्ये वयं दृष्टवन्तः. ज्ञानमित्युक्ते शास्त्रतः आचार्यमुखतः वयं किं किं प्राप्तुं शक्नुमः तज्ज्ञानम्. योगः इत्युक्ते किम् इति वदति. तत्र
തസ്യ ജീവനെ അനുഷ്ഠാനം യദ്യത് ശ്രുതവന്തഃ യദ്യത് പഠിതവന്തഃ യദ്യത് ജ്ഞാതവന്തഃ തത് ഇന്ദ്രിയാദീനാം നിയന്ത്രണം കൃത്വാ ജീവനെ തസ്യ പാലനം തസ്യ കരണം തദേവ യോഗഃ ഇതി ഉക്തം. തദനന്തരം കിമസ്തി തത്ര ദാനം സാത്വികം ദാനം. വയം തസ്യ സ്പഷ്ടതയാ അർത്ഥം ദൃഷ്ടവന്തഃ. അന്നാദീനാം സമ്പൂർണം യദ്യത് അസ്മാകം അസ്തി അസ്തി വയം കിം കിം പ്രാപ്നുമഃ തസ്യ സമ്പൂർണ്ണ ഉപയോഗഃ ന തതഃ അന്യേഷാം കൃതേ ദാനം തസ്യ സംവിഭാഗഃ ഇതി ഉക്തമസ്തി തത്ര. അന്യേഷാം കൃതേ അപി ദാതവ്യം. ദമഃ ഇന്ദ്രിയാണാം ദമനം വയം ദൃഷ്ടവന്തഃ. തത്ര ബാഹ്യ ഇന്ദ്രിയാണാം ശ്രോത്രാദി ബാഹ്യേന്ദ്രിയാണാം നിയന്ത്രണം കരണീയം തദേവ ദമഃ. യജ്ഞശ്ച കിമസ്തി അഗ്നിഹോത്രാദി കർമാണാം ആചരണം. അഗ്നിഹോത്രാദി കർമാണാം ആചരണമേവ അത്ര യജ്ഞഃ ഇതി വദതി. സ്വാധ്യായഃ ഇത്യുക്തെ കിം? വേദാനാം ശാസ്ത്രാണാം ച അധ്യയനം. വേദാനാം ശാസ്ത്രാണാം ച നിരന്തര അധ്യയനസ്യ വിഷയേ ഏവ സ്വാധ്യായഃ ഇതി വദതി. തപഃ സ്വധർമ്മ പാലനാർത്ഥം യത് യജ്ഞം ആചര്യത്തെ തത് തപഃ. ഏകൈകസ്യ ധർമ്മഃ ഭവതി കില സ്വധർമ്മഃ. തസ്യ പാലനാർത്ഥം യത് യജ്ഞം പ്രതിദിനം വയം കുർമഃ തസ്യ തപഃ ഇതി നാമ. ആർജവം ശരീരം ഇന്ദ്രിയാണി തഥാ അന്തഃകരണസ്യ ശരീരം ഇന്ദ്രിയാണി തഥാ അന്തഃകരണസ്യ സാരള്യം ഭവേത് തദേവ ആർജവം ഇതി പദേന അത്ര സൂചിതമസ്തി. പ്രത്യേകം പദാർത്ഥം വയം ദൃഷ്ടവന്തഃ. അനന്തരം അഗ്രിമശ്ലോകസ്യാപി പദാർത്ഥം പശ്യാമः. അനന്തരം വിവരണം മിളിത്वा പശ്യാമः. അഹിംസാ സത്യമക്രോധസ്ത്യാഗശാന്തിരപൈശുനം ദയാഭൂതേഷ്വലോലുപ്ത്വം മാർദ്ദവം ഹ്രീരചാപലം. കിം കിമസ്തി? അഹിംസ മനസാ വാചാ കർമ്മണാ അന്യേഭ്യഃ ക്ലേശഃ അജനകം കർമ്മ. അഹിംസ ഇത്യുക്തെ പശ്യതു മനസാ അസ്മാകം മനസാ അഥവാ വാചാ വാക് ഉപയുജ്യ അഥവാ കർമ്മണ അസ്മാകം കരണേന അന്യേഭ്യഃ ക്ലേശഃ ന ഉത്പാദനീയഃ അജനകം കർമ്മ തദേവ അഹിംസ ഇതി വദതി. സത്യം ഇത്യുക്തെ കിം? യഥാർത്ഥം തഥാ പ്രിയഭാഷണം. സത്യം ഭവേത് യഥാർത്ഥം ഭവേത്. അസ്മാഭിः കിമപി ന യോജനീയം. യദസ്തി തദേവ വക്തവ്യം. യഥാർത്ഥം ഭവേത് കിന്തു പ്രിയമപി ഭവേത്. അപ്രിയം സർവത്ര വക്തവ്യം നാസ്തി. അപ്പൊ യഥാർത്ഥം തഥാ പ്രിയഭാഷണം തസ്യ നാമ ഏവ സത്യം കില. വേദവാക്യം അസ്തി ഏതസ്യ സർവസ്യാപി. സത്യം വദ ധർമ്മം ചര സ്വാധ്യായാന്മാ പ്രമദഃ ഭൂതേന പ്രമദിതവ്യം ഇത്യാദി വാക്യാനി സന്തി കില. തസ്യ വിവരണമേവ തദേവ അത്രാപി ദദാതി. അക്രോധഃ വിരോധിനാം ഉപരി അപി ക്രോധസ്യ അഭാവഃ. ക്രോധഃ ഇതി തദസ്മാകം സ്വഭാവഃ ഭവതി ഖലു. വിരോധി അസ്തി ചേദപി തസ്യ ഉപരി അപി അസ്മാഭിः ക്രോധഃ ന പ്രദർശനീയഃ ഇത്യർത്ഥഃ. സ്പഷ്ടതാം കരോതി. പശ്യതു ഏകൈകപദമപി സ്വീകൃത്യ. ത്യാഗഃ കൃതകർമ്മണി കർത്താ അഹം ഇതി ഭാവസ്യ ത്യാഗഃ. വയം കിമപി കാര്യം കുർമഃ തത്സർവം അഹമേവ കൃതവാൻ ഇതി ചിന്തനം ന കരണീയം. തസ്യ നാമ ഏവ ത്യാഗഃ. കൃതകർമ്മണി
कर्ता अहम इति भावस्य त्यागः। तेन किं भवति? त्यागं कुर्मः चेत् कर्म फले अस्माकं सम्बन्धः न भवति। अस्माकं कर्मफलकारणेन यद् बन्धनं भवति तद् न भवति। शान्तिः चित्त चाञ्चल्यस्य अभावः। अस्माकं मनः अस्ति खलु, तस्य चाञ्चल्यं भिन्नं 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 चिन्तयति। ततः एवं न भवति चेत् अन्तरङ्गे एवं भिन्न भिन्न आग्रहाः न भवन्ति चेत्, शान्तिः भवति चेत्, नूतन नूतन विषयेषु आशा न भवति चेत् किं भवति? शान्तिः भवति, शान्तं भवति, अन्तरङ्गं स्वच्छं भवति चेत् शान्ततया वयम् उपवेष्टुं शक्नुमः। अपशान्ति इत्युक्ते चित्तचाञ्चल्यस्य अभावः। अपैशुनं निन्दाकरणस्य अभावः। अन्येषां निन्दनं न करणीयं कदापि, तदस्माकं कार्यं नास्ति। तदेव अपैशुनम् इति वदति। वृथा अनावश्यकतया वयं निन्दनं कुर्मः। स्वस्यापि निन्दनं न करणीयम्, अन्येषामपि निन्दनं न करणीयम्। सामान्यतया निन्दनस्वभावः अस्माकम् अस्ततः अस्माभिः त्यक्तव्यं। दया, हेतुरहितस्य दया, तस्य किमपि कारणं नावश्यकं, तस्य उपरि अस्माकं दया अस्ति, तद् सा मम बन्धु इति कारणेन वा न, हेतु किमपि कारणं न भवेत्। तादृशस्य सर्वेषाम् उपरि अस्माकं तादृश दया भवेत्। भूतेषु इत्युक्ते सर्वेषु भूतेषु सर्वेषु प्राणिषु तद् भवेत् इति अर्थः। अलोलुप्तं कः अर्थः? इन्द्रियाणां विषयेषु यदा सम्बन्धं तदा अपि लोपभावः। तत्र लोपः अपि न भवेत्, अधिकसम्बन्धः अपि न भवेत्। इत्युक्ते इन्द्रियविषयेषु द्वयमपि न आवश्यकं। यदस्ति तदेव स्वीकृत्य अग्रे गन्तव्यं। तत्र अधिकमपि न आवश्यकं, न्यूनता अपि न आवश्यका। मार्दवम् इत्युक्ते सामान्य अर्थः एव, कोमलता इत्यर्थः। ह्रीः पश्यतु, तदेव एक उत्तमस्वभावः इति। मार्दवस्वभावः भवेत्, कठोरः न भवेत्, कठिनहृदयः न भवेत्। सर्वत्रापि एक मार्दवस्वभावः भवेत्, एक कोमलता भवेत् सर्वेषु कार्येषु। ह्रीः लोकशास्त्रविरुद्ध आचारेषु लज्जा। ह्री इत्युक्ते लज्जा। लज्जा कुत्र लज्जा भवेत्? वयम् एकस्मिन् प्रदेशे लोके वयं वासं कुर्मः, तत्र तस्मिन् स्थाने कीदृश आचरणमस्ति तादृश आचरणे अस्माभिः भवितव्यम्। इदानीं भारते वयं जीवनं कुर्मः, अत्र कथं वस्त्रधारणं करणीयं तादृशरीत्या एव अत्र वस्त्रधारणं करणीयम्। अत्र अहम् अमेरिकायामेव जन्म प्राप्तवान् इति उक्त्वा भारतम् आगत्य तत्र कीदृशानि वस्त्राणि वयं धरामः तद् धर्तुं न शक्नुमः। तत्र अस्माकं ह्रीः, तत्र लज्जा आवश्यकी। आचारेषु तस्य उल्लङ्घनं न करणीयम् अस्माभिः। लोकशास्त्रविरुद्ध आचारेषु लज्जा, तदेव ह्रीः इति वदति। अचापलं व्यर्थचेष्टानाम् अभावः। चापल्यं न भवेत् इत्युक्ते चपलता, अनावश्यकचेष्टाः शरीरेण वा भवतु मनसा वा भवतु तत् न भवेत्। तस्य अर्थः एव तथैव अचापलम् इति वदति। चापल्यं न भवेत्, अनन्तरं ह्रीः लज्जा आवश्यकी, मार्दवस्वभावः भवेत्, दया भवेत्, अलोलुप्तं भवेत्, एवम् अपैशुनं, शान्तिः,
त्यागः अक्रोधः सत्यम् अहिंसा एतत् सर्वमपि किम् इति विवरणं कृतं वयं शाङ्करभाष्ये अपि पश्यामः समानतया एव उक्तमस्ति तदापि आचार्येण किम् उक्तं तदपि वयं पश्यामः तदपि दृष्ट्वा अग्रे गच्छामः प्रथम श्लोकस्य वयं प्रथममेव उक्तवन्तः आचार्यैः किम् उक्तमस्ति इति इदानीम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेशलो लुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम् किमस्ति तत्र अहिंसा सत्यम अक्रोधम इत्युक्ते क्रोधम नास्ति अवस्था त्यागः शान्तिः अनन्तरं परदूषणं न करोति इति स्वभावः प्राणिनाम् उपरि दया अनन्तरं निस्सङ्गत्वं सर्वत्रापि निस्सङ्गत्वं मृदुत्वं लज्जा चापल्य विहीनता चापल्यं नास्ति एतादृश स्वभावाः अहिंसा इत्युक्ते आचार्यः किं वदति अहिंसनं प्राणिनां पीडावर्जनम् अहिंसा इत्युक्ते किम् अन्य यस्य कस्यापि अन्य प्राणिनां पीडनं न करणीयम् यस्य कस्यापि पीडां न कुर्मः तस्य नाम एव अहिंसा प्राणिनां पीडावर्जनं तस्य नाम अहिंसा विवरणं पश्यतु अहिंसनं प्राणिनां पीडावर्जनं तदेव अहिंसा इति वदति सत्यम् इत्युक्ते किम् अप्रियानृतवर्जितं यथा भूतार्थवचनं स्पष्टतया वयम् अर्थे अपि उक्तवन्तः यथार्थकथनं तदा प्रियकथनम् अप्रियं न वक्तव्यम् अप्रियं न किन्तु प्रियमेव वक्तव्यं प्रियं वदामः इति कारणेन अस्माकं किमपि योजनं न करणीयं तत्र यथार्थं यदस्ति तदेव वक्तव्यं तस्य नाम एव सत्यम् अप्रियानृतवर्जितम् अनृतवर्जितम् अप्रियवर्जितं यथा भूतार्थवचनं यथा भूतार्थवचनं यत् अभवत् तदेव यद् तत्र प्रवृत्तं तस्यैव वर्णनं तस्य नाम एव सत्यम् इति वदामः वयं वदामः किल अहं सत्यमेव उक्तवान् किन्तु पश्यतु अत्र भाष्ये स्पष्टतया उक्तमस्ति अप्रियकथनं सत्यमित्यपि न चिन्तनीयम् अप्रियं कदापि न वक्तव्यं किन्तु प्रियम् इति कारणेन तत्र किमपि योजयित्वा न वक्तव्यं यद् अभवत् तदेव वक्तव्यम् अप्रियं पश्यामः चेत् किं करणीयम् अस्माभिः मौनं पालनीयम् अनावश्यकतया कुत्र कुत्र न वक्तव्यं तत्र न वक्तव्यं मौनं पालयामः चेत् चिन्ता नास्ति अप्रियं भवति चेत् बहुत्र मौनं करणीयम् अहिंसा किमिति उक्तं सत्यं किमिति उक्तम् अनन्तरम् अक्रोधः परैः आकृष्टस्य अभिहतस्य वा प्राप्तस्य क्रोधस्य उपशमनम् किल अन्येषां कारणेन अस्माकम् अन्तरङ्गे जातम् इत्युक्ते अन्येषां कारणेन कथं भवति अन्ये अस्माकं निन्दनं करोति तेन कारणेन अस्माकम् अन्तरङ्गे यत् भवति अस्माकम् अन्तरङ्गे यत् वर्धितं भवति तस्य क्रोधस्य उपशमनं तदेव क्रोधम् किमिति वदति परैः आकृष्टस्य आक्रमणं करोति चेत् परैः आकृष्टस्य अभिहतस्य वा प्राप्तस्य क्रोधस्य उपशमनम् तस्य नाम एव अक्रोधः त्यागः सन्यासपूर्वं दानस्य
उक्तत्वात् किम् अस्ति तत्र त्यागः इत्युक्ते कः अर्थः अत्र सन्न्यासः इत्यर्थः सन्न्यासः इत्युक्ते सम्यक् न्यासः इत्यर्थः दानम् इति पूर्वमेव स्पष्टम् उक्तमस्ति इति आचार्यः वदति दानं किम् इति शान्तिः तेन कारणेन यद् भवति मनः यद् समाधानं प्राप्नोति तस्य नामेव शान्तिः अन्तःकरणः स्वस्थं भवेत् तस्य नामेव शान्तिः पश्यतु दानानन्तरं शान्तिः अन्तःकरणस्य उपशमः अन्तःकरणः स्वस्थं भवेत् इत्यर्थः अपैशुनम् अपिशुनना अपिशुनता इत्युक्ते परस्मै परद्रप्रकटीकरणं पैशुनम् इति वदति इत्युक्ते कः अर्थः परदोष आरोपणं तदेव पैशुनम् इति वदति तद् न भवेत् तस्य अभावः एव अन्यस्य दोषारोपणं न भवेत् अन्यस्य दोषकथनम् अस्माकं कार्यं नास्ति परदोषानां कथनं तस्य अभावः तदेव अपैशुनम् इति वदति अनन्तरं दया ये दुःखिताः सन्ति तेषाम् उपरि विद्यमान कृपा इत्येव आचार्यः वदति दया कृपा भूतेषु दुःखितेषु ये दुःखम् अनुभवन्ति तादृशानाम् उपरि विद्यमान कृपा एव दया इति वदति अलोलुप्तम् इत्युक्ते इन्द्रियाणां विषयसन्निधौ अविक्रिया इन्द्रियाणि सन्ति किल तस्य विषय सान्निध्ये अस्माकं क्षोभः न भवेत् इन्द्रियाणां विषयेषु सान्निध्ये क्षोभः न करणीयः आसक्ति अपि न भवेत् तत्र असक्तः भवेत् तत्र असक्तः भवति चेत् उत्तमं भवति तत्र असक्तरूपेण अस्माभिः आसक्तिं विना उपवेष्टव्यं तदेव अलोलुप्तुम् इति वदति तस्य नाम एव अलोलुप्तुम् इति अस्ति एकैकं किम् इति अत्र विवरणं करोति एकैकस्य स्पष्टताम् अत्र कारयति इदानीम् अहिंसा सत्यमक्रोध त्यागशान्तिरपैशुनं दयाभूतेष्वलोलुप्त्वं मार्धवं ह्रीरचापलम् द्वयम् इतोपि अस्ति किल तत्र मार्दवम् इत्युक्ते मृदुता इति वदति मार्दवम् इत्युक्ते मृदुत्वम् अस्माकम् अक्रौर्यम् इति अपि आचार्येण दत्तमस्ति क्रौर्यं न करणीयं तदेव मार्दव स्वभावः ह्रीः इत्युक्ते लज्जा अचापलम् असति प्रयोजने वाक्पाणिपादादीनाम् अव्यापारादितृत्वम् अचापलम चपलता नास्ति इत्युक्ते कः अर्थः चापल्यं नास्ति इत्युक्ते वाक् पाणि पादादि अस्माकम् अवयवानि सन्ति खलु इन्द्रियाणि कर्मेन्द्रियाणि तस्य अनावश्यकतया प्रयोगः न करणीयः बहुधा वयम् अनावश्यकतया हस्तस्य हस्तयोः पादयोः सर्वमपि अस्माकं कर्मेन्द्रियाणां चपलतां कुर्मः तस्यैव चापल्यम् इति वदति तदपि न भवेत् अचापलता भवेत् अचापल्यं भवेत् वाक् अनावश्यकतया सम्भाषणं तदेपि चापल्यमेव पाणि हस्तस्य अथवा पादानां सर्वस्यापि सर्व वाक्पाणि पाद पायु उपस्थ पञ्चकर्मेन्द्रियाणामपि
अनावश्यकतया चालनं तदेव चपलता इति वदति। तस्य त्यागः तद् न भवेत्, तदेव अचापलम् इति वदति। सर्वम् अपि अत्र विवरणं कृतवन्तः। अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दयाभूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम्। अनन्तरं तेजक्षमा धृति शौचम् अद्रोहान शौचमद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पतं दैवीम् अभिजातस्य भारत। किं किं तेजः इत्युक्ते तेजः एव, क्षमा, अनन्तरं धृति धैर्यं, धृति इत्युक्ते धैर्यं, शौचं बाह्य तदा आन्तरिकं च शुद्धि, बाह्यशुद्धि आन्तरिकशुद्धि द्वयमपि भवेत्, तस्य नाम शौचम्। अद्रोहः अन्येषु शत्रुभावस्य राहित्यं। द्रोहः इत्युक्ते अन्येषु शत्रुभावेन वयं व्यवहरामः, तदेव द्रोहः। तद् न भवेत्, तदेव अद्रोहः। नातिमानिता पूज्यतायाः अभावः, स्वात्मनि अधिकम् अपि अन्तरङ्गस्य पूज्यता न करणीया, किन्तु उपेक्षा अपि न करणीया। अधिकम् अहं बहुमानी अस्मि इति न भवेत्, अहं महान् अस्मि इति सर्वदा न चिन्तयित्वा न अटनीयम्। भवन्ति एतत् सर्वं भवन्ति सम्पदं दैवीम्, एतत् सर्वमेव दैवी गुणाः अभिजातस्य एवं जातस्य भारत। ये दैवी गुणसम्पन्नः अस्ति तस्य पूर्व उक्त गुणाः सर्वे भवन्ति अर्जुन इति वदति। शाङ्करभाष्ये अपि वयं किं किम् एकैकस्य विवरणं कृतम् इति दृष्ट्वा अग्रे गच्छामः। तेजः, तेजः इत्युक्ते न त्वग्गदा दीप्तिः, क्षमा आकृष्टस्य ताडितस्य वा अन्तर्विक्रियानुत्पत्ति इति दत्तमस्ति। उत्पन्नायां विक्रियायाम् उपशमनम् अक्रोधः। तेजः इत्युक्ते किं अर्थः? प्रगद्भद इत्यर्थः, प्रागल्भ्यम् इत्यर्थः अर्थः तेजः। पौरुषम् अस्माकं चर्मस्य प्रकाशः, एतत् सर्वमपि भवेत्, तदेव तेजः इति वदति। अस्माकम् एक प्रकाशत्वम्, एक पौरुषम्, एतत् सर्वमपि किम् इति वदति? तेजः इत्यर्थे वदति। प्रागद्भ्यम् इत्यर्थः, न त्वग्गदा दीप्तिः, केवलं शरीरे यद् त्वक् अस्ति तस्य प्रकाशः न, प्रागद्भ्यम् एव अत्र पौरुषम् एव अत्र किम् इति वदति? तेजः इति वदति। इत्युक्ते चर्म अस्ति किल, चर्मणः प्रकाशः इति न। तद् बहु मम श्वेतवर्णस्य चर्म अस्ति, रक्तवर्णस्य अस्ति, किमपि किमपि वयं वदामः किल, अथवा बहु स्निग्धता अस्ति, तत्सर्वं न। अत्र तेजः वदति तद् पौरुषस्य विषये अस्ति, इत्युक्ते प्रागल्भ्यस्य विषये अस्ति, तदेव पौरुषम् इति आचार्येण उक्तं। तेजः प्रागल्भ्यं न त्वग्गदा दीप्तिः, स्पष्टतया उक्तवान्। त्वक् यदस्ति तस्य प्रकाशस्य विषये न उक्तम् इति। क्षमा आकृष्टस्य ताडितस्य वा अन्तर्विक्रियानुत्पत्ति, अनुत्पत्ति तद् न भवेत्। किं न भवेत्? शकारः भवति अथवा ताडनं भवति चेत् मनोविकारः
अन्तः मनोविकारः न भवेत्। यः कोऽपि अस्माकं शकारं करोति, ताडनं करोति, तेन कारणेन अन्तरङ्गम् अस्माकम् अन्तरङ्गं कलुषितं न भवेत्। तस्य कृते प्रतिताडनम् आवश्यकं चेत् ददातु, तद् न इति न वदति, अथवा यद् वक्तव्यं तद् वदतु, किन्तु अस्माकम् अन्तरङ्गे तेन कारणेन मालिन्यं न भवेत्। तद् भवति चेत् किं भवति, अन्य यस्य कस्यापि शकारं वयं स्वीकुर्मः इति भवति, तदेव न भवेत् इति सूचयति। वयं न स्वीकुर्मः, तत्र सर्वत्र क्षमा आवश्यकी अस्माकम्। आकृष्टस्य अन्य कोऽपि अस्मान् तर्जयति चेत् अथवा ताडितस्य ताडयति चेत् अन्तर्विक्रियानुत्पत्तिः, अस्माकम् अन्तरङ्गे विक्रियाः न भवेत्, तदेव क्षमा। उत्पन्नतायां विक्रियतायाम् अथवा विक्रियायां किमपि अभवत् इति चिन्तयतु, तद् उपशमनं करणीयम्, तदेव अक्रोधः इति अवोचाम। तस्य नाम एव अक्रोधः, क्रोधः इत्यस्य विपरीतम् अक्रोधः, तदेव क्षमारूपेण अत्र वदति। इत्थं क्षमायाः अक्रोधस्य च विशेषः। धृति, धृति इत्युक्ते देहेन्द्रियेषु अवसादं प्राप्तेषु तस्य प्रतिषेधः, अंतःकरणवृत्तिविशेषः, येन उत्तम्भितानि करणानि देहः च न अवसीदन्ति, तदेव किम् इति वदति, धृति इति वदति। धृति इत्युक्ते किम् इति अस्ति, अक्रोधं पूर्वम् उक्तं, यद् अन्तरङ्गे क्रोधः अथवा विकाराः भवन्ति चेत् तस्य शमनं करणीयं, तदेव अक्रोधम्। क्षमा अक्रोधयोः भेदः कः? क्षमा इत्युक्ते अन्तरङ्गे शकारेण वा ताडनेन वा अस्माकम् अन्तरङ्गे मनोविकाराणाम् उत्पत्तिः एव न भवेत्। अक्रोधः इत्युक्ते तादृश उत्पत्तिः भवति चेत् तस्य किं करणीयं, शमनं करणीयं, तदेव एतयोः मध्ये भेदः। धृति इत्युक्ते स्थैर्यम् इत्यर्थः। देहेन्द्रियादि अस्माकं यदा तस्य किं वदामि, तद् बहु श्रान्ताः यदा वयं भवामः, तद् स्वयमेव तस्य निवारणं करणीयं। यदा टयर्ड् भवति, यदा श्रान्तिः भवति, तस्य निवारणं स्थैर्येण करणीयं, येन कारणेन अस्माकं वीर्यं तद् नष्टं भवति, शरीरस्य श्रान्तिः भवति, तद् तस्य निवारणं करणीयं। सर्वदापि एकरीत्या स्थैर्येण स्थातव्यं, स्थिरता, तदेव तत्र केन पदेन उक्तमस्ति, अस्माकं धैर्यम् अथवा धृति, स्थिरता इत्यादि पदेन तदेव अत्र सूचितमस्ति। अनन्तरं किं किम् उक्तं, तेजः उक्तं किल, न त्वग्गदादीप्तिः, क्षमा, आकृष्टस्य ताडितस्य वा अन्तर्विक्रियानुपत्तिः, उत्पन्नानां विक्रियायाम् उपशमनमेव अक्रोधः। क्रोध तेजयोः भेदः कः इति उक्तम् इति अवोचाम। इत्थं क्षमायाम् अक्रोधस्य च विशेषः। धृति इत्युक्ते देहेन्द्रियेषु अवसादं प्राप्तेषु तस्य प्रतिषेधः, अन्तःकरणप्रवृत्तिविशेषः, येन उत्तम्भितानि करणानि देहः च न अवसीदन्ति, श्रान्तिः न भवति इत्यर्थः। अनन्तरं शौचं द्विविधं, किं किं, मृज्जलकृतं बाह्यम् आभ्यन्तरं च मनोबुद्ध्यो नैर्मल्यम्। द्विविधं शौचं, आन्तरिक शौचं, बाह्य शौचं।
ബാഹ്യശൗചം കഥം കുർമഃ വയം മൃത് ജലം ഇത്യാദി ഉപയുജ്യ ശുദ്ധം കുർമഃ. തത് ബാഹ്യശൗചം. ആന്തരിക ശൗചം കഥമസ്തി? ആഭ്യന്തരം ച മനോബുദ്ധ്യോ നൈർമല്യം. മനഃ യദസ്തി, ബുദ്ധി യദസ്തി, തസ്യ നൈർമല്യം, തസ്യ നിർമ്മലത. മനഃ ബുദ്ധി തത് ശുദ്ധം ഭവേത്. തദേവ മനഃശുദ്ധി ഇത്യപി വയം വദാമഃ. ബുദ്ധി അപി ശുദ്ധം ഭവേത്. തദേവ ആന്തരിക ശുദ്ധി. ഏവം ദ്വിവിധം ശൗചം. അദ്രോഹഃ പരജിഘാംസാഭാവഃ അഹിംസനം. ഇത്യുക്തെ അന്യേഷാം ഉപദ്രവഃ ന കരണീയഃ. തദേവ അദ്രോഹഃ. നാതിമാനിത അത്യർത്ഥം മാനഃ അതിമാനഃ. സഹ യസ്യ വിദ്യത്തെ സഹ അതിമാനി. ഇത്യുക്തെ അഹം മഹാൻ അസ്മി ഇതി ബഹു ചിന്തനം ന കരണീയം. അതിമാനിത ന ഭവേത്. തദ്ഭാവഃ അതിമാനിത. തദഭാവോ നാതിമാനിത. ആത്മനഃ പൂജ്യതാതിശയഭാവ നാഭാവഃ ഇത്യർത്ഥഃ. ഭവന്തി അഭയാദീനി ഏതദന്താനി സമ്പദം അഭിജാതസ്യ കിം വിശിഷ്ടം സമ്പദം. ദൈവീം ദേവാനാം യാ സമ്പദം താം അഭിലക്ഷ്യ ജാതസ്യ ദൈവ വിഭൂത്യർഹ്യഃ ഭാവി കല്യാണസ്യ ഇത്യർത്ഥഃ. ഹേ ഭാരത, ഏതത് സർവമേവ ദൈവിക സമ്പത്ത് ഇതി ഭഗവതാ ഉക്തം. ഏതാദൃശ ഗുണാഃ ഏതത് സർവം സ്വീകൃത്യ യഹ ജന്മ പ്രാപ്നോതി സഹ ഏവ ദൈവീ സമ്പത്ത് അസ്തി. തസ്യേവ ദൈവീ സമ്പത്ത്. ഏതദേവ ദേവാനാം പ്രകൃതിഃ ഇതി വദതി. ഏതാദൃശം യഹ ജന്മ പ്രാപ്നോതി സഹ ദേവതാഃ യേ സന്തി തേഷാം സമ്പദ് യദസ്തി തേനൈവ തസ്യ ദൈവീ സമ്പദ്യുക്തഃ ഇതി വയം വ്യവഹരാമഃ. ഏഷഃ അന്തതോ ഗത്വാ പ്രസിദ്ധഃ ഭവതി. ഏതദനന്തരം ആസുരീ സമ്പത്ത് വദതി. ഇദാനീം ദൈവീ സമ്പത്ത് യദ്യത് ഉക്തം തത് സർവമപി വയം ദൃഷ്ടവന്തഃ. ശ്ലോകത്രയം അപി മിളിത്വാ അന്വയഃ അസ്തി. സത്വസംശുദ്ധിഃ ജ്ഞാനയോഗ വ്യവസ്ഥിതിഃ ച ദാനം ദമഃ യജ്ഞഃ സ്വാധ്യായഃ തപഃ ച ആർജവം അഹിംസ സത്യം അക്രോധഃ ത്യാഗഃ ശാന്തിഃ അപൈശുനം ഭൂതേഷു ദയാ അലോലുപ്ത്വം മാർദ്ദവം ഹ്രീഃ അചാപലം തേജഃ ക്ഷമ ധൃതിഃ ശൗചം അദ്രോഹഃ നാതിമാനിത. ഭാരത ദൈവീം സമ്പദം അഭിജാതസ്യ ഭവന്തി. ദൈവീം സമ്പദം പ്രാപ്യ യഹ ജന്മ പ്രാപ്നോതി തസ്യ ഏതത് സർവം ഭവതി ഇതി അത്ര സൂചിതമസ്തി. അന്വയഃ അർത്ഥഃ ബഹു ഭേദഃ നാസ്തി. വയം സമ്പൂർണ്ണ പദാനാം വിവരണം കൃതവന്തഃ. അന്വയഃ സത്വസംശുദ്ധിഃ ജ്ഞാന യോഗ വ്യവസ്ഥിതിഃ ച ദാനം ദമഃ യജ്ഞഃ സ്വാധ്യായഃ തപഃ ച ആർജവം അഹിംസ സത്യം അക്രോധഃ ത്യാഗഃ ശാന്തിഃ അപൈശുനം ഭൂതേഷു ദയാ അലോലുപ്ത്വം മാർദ്ദവം ഹ്രീഃ അചാപലം തേജഃ ക്ഷമ ധൃതിഃ ശൗചം അദ്രോഹഃ നാതിമാനിത. ഭാരത ദൈവീ സമ്പദം അഭിജാതസ്യ ഭവന്തി. താത്പര്യം കിമസ്തി? ഹേ ഭാരത, ദൈവീം സമ്പദം വിദ്യമാനാനാം ഏതേ ഗുണാഃ ഭവന്തി. കേ ഗുണാഃ? ദാനം ദമഃ യജ്ഞഃ സ്വാധ്യായഃ തപഃ ആർജവം അഹിംസ സത്യം അക്രോധഃ ത്യാഗഃ ശാന്തിഃ അപൈശുനം ഭൂതേഷു ദയാ അലോലുപ്ത്വം മാർദ്ദവം ഹ്രീഃ അചാപലം തേജഃ ക്ഷമ ധൃതിഃ ശൗചം അദ്രോഹഃ നാതിമാനിത. ഏതേ സർവേ ഭവന്തി ചേത് തസ്യ ദൈവീ ഗുണഃ അസ്തി ഇതി വദതി.
एतदिदानीं किमर्थं वयं पठामः? एतत् सर्वं पठित्वा एतादृशगुणाः अस्मासु सन्ति वा इति अवगन्तव्यं। नो चेत् तस्य सम्पादनम् अस्माभिः करणीयं, तदर्थं प्रयत्नः करणीयः। वयम् अद्य अत्र समापयामः। 5 निमेषाः अधिकाः जाताः। वयं शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा अद्य समापयामः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। वयम् अद्य अत्र समापयामः। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः महोदय। अत्र भारते सूर्योदयः जातः। भारते मम मुखे अपि शुभदिनं। प्रकाशः दृश्यते खलु। शुभरात्रि भवतां कृते, अमेरिका जनानां, भारतजनानां शुभं भूयात् सर्वेषां। धन्यवादः। धन्यवादः भगिनी, धन्यवादः। धन्यवादः महोदय। सुप्रभातं। धन्यवादः। धन्यवादः। भवन्तः अन्यानपि ज्ञापयन्तु, 16 अध्यायस्य आरम्भः अभवत् इति। केचन आगन्तुम् इच्छन्ति चेत् आगच्छन्तु तावदेव। बहु सम्यक् आसन्। उत्तमं महोदय। सम्यक् शाङ्करभाष्ये विवरणं क्रियते किल, एकैकपदं स्वीकृत्य उत्तमरीत्या तस्य स्पष्टतां कारयति। तस्मात् उपयोगाय भवति सर्वेषां। कृपया अन्यानपि सूचयन्तु। नमस्ते। धन्यवादः महोदय। नमो नमः। नमो नमः।